winners, but then sa mga hindi kaya enjoy mas mulabaw pa nga mao atong mananao. So in no particular order, akong tawagon ang top 3. Congratulations and please come forward. Binibining Kaahan Barangay Poblacion. Please join her up front. Binibining Kaahan 2024 Barangay Buko. Last and final and definitely not the least, please join in front. Step forward. Binibining Kaahan Barangay Sumanay. So ladies and gentlemen, mahal na ko nga kinugitanon, mauni ang atong top 3 sa search for Binibining Kaahan 2024. Sa 11 candidates, thank you very much and congratulations. Now, for before na ako i-announce ang winners, I would like to personally extend my warmest thank you to our amiable judges na nagako sa taon gikan pa sila sa lain na lungsod and nanilag din sila din para muhatag sa ilang mo-share sa ilang expertise ining atong indigay karon. And dili po din siya mamahimo nga realization o hindi siya mahimo nga mamunda ni siya karon kung wala po ang talent, ang expertise sa atong former kagawad. Ladies and gentlemen, atong pasalamatan with a round of applause, former kagawad Trixie Pabilian. And now, ladies and gentlemen, for our second runner-up, with an average score of I'm sorry, tagal lang ha. So, before ako ginangyo ang itong atong mga binibining kaahangan, palihog ko prosinta din sa kay Ma'am Palangin, Ma'am Kalin to claim your consolation prizes. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, for our second runner-up, Binibining Kaahan 2024, with an average score of 89.66. Second runner-up, Binibining Kaahan Barangay. Please step forward. Barangay Poblacion.
principals sa palihog paghatag sa atong trophy ngadto sa atong binibining kaahaan 2024.